हाई फ्रेंड सोल फैमिलीते स्वागत। सोल फैमिलीते तुमी यदि पार्सोनाल रिडिंग करते चाओ ताहले कतगुलो नियम तोमाके मानते हबे। प्रथमत की जोगाड़ करते हबे, किभाबे तुमी आमार संगे जोगाजोग करबे एबं ए अवश्यई पेड रिडिंग फ्रेंड से विषयटाओ डिटेल आमी तीनटी विषय तोमार संगे आलोचना करे नेब। प्रथमत की तुमी जोगाड़ करबे, तोमार सठिक जन्म तारीख साल मास और समय। यदि तोमार मने हय जे आमी सठिक जानी ना तबे कोनो असुविधे नेई, थाकले भालो हय। एबं तोमार सठिक ठिकाना कन्टैक्ट नाम्बार आर होच्छे अवश्यई तुमी यदि मेल हओ तोमार डान हातेर तालुर एकटी परिष्कार छवि और तुमी यदि फिमेल हओ तो बाम हातेर एकटी परिष्कार माने तालुर परिष्कार एकटा छवि तुमी तुले राखबे। एगुलोई तोमाके जोगाड़ करे राखते हबे। एबार जोगाजोग तुमी आमार साथे किभाबे करबे। जोगाजोगेर बर्तमान तीनटी माध्यम रयेछे। एक इन्स्टाग्रामेर अवश्यई आमी लिंक तोमादेर दिए रेखेछि, अबाउटेও पेये जाबे, सेखाने तुमी आमाके मेसेज करते पारो, ठीक आछे। आर एकटी होच्छे इमेल आईडी, इमेल आमी आईडिटा दिए रेखेछि, तोमरा स्क्रिने देखते पारो, अबाउटेও पेये जाबे जे soulfamily1176@gmail.com एखाने तुमी आमाके मेल करते पारो। आर एकटी रयेछे फोन नम्बर 7797173569। एटी आरेकबार बोले दिচ্ছি 7797173569। এই ফোন নাম্বারে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ কেবল করবে এবং প্রত্যেকটা মাধ্যমে তুমি তোমার নাম, ঠিকানা এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার অবশ্যই আমাকে দেবে। আর সেটা দেখার পর আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করব। কোনো রকম কিছু নয়, কেবল প্রত্যেকটা মাধ্যমেই তুমি মেসেজ করবে, ইমেল করবে এবং হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করবে, ঠিক আছে। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এইভাবে কিন্তু যোগাযোগ হবে। আর এই বর্তমান এই তিনটি মাধ্যম ছাড়া আদার্স কোনো মাধ্যম নেই, কোনো রকম প্ররোচনাতে পা দেবে না। এবার হচ্ছে যে পার্সোনাল রিডিং করতে গেলে কি মানে কত টাকা লাগতে পারে, কি ব্যাপার। পার কোশ্চেন 111 টাকা, ঠিক আছে। এবার তুমি পুরো বিষয়টা আশা করি বুঝে গেলে। তুমি মেসেজ করার পর অবশ্যই ওয়েট করো আমার রিপ্লাই দেওয়া পর্যন্ত, ঠিক আছে ফ্রেন্ড। এবং বাকি বিষয় আমি তোমার সঙ্গে যখন তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হবে আমি সেই সময় তোমার সুবিধা অসুবিধা বাকি কথাগুলো সেখানে ডিসকাস করে নেব, ঠিক আছে। ধন্যবাদ সোল ফ্যামিলিতে জুড়ে থাকার জন্য।